তো আজ আমি আমাদের বাড়িটা দেখাতে চাই, এই জন্য বাড়িটা দেখাবো। আমি আজকে ছোট বসে আছি, বসে আছি কি সুন্দর। আর আমি আমি ভিডিও বানাচ্ছি, এই দেখুন আমাদের আমার ছোট কেমন লাগলো? कैसे लगा? गाने स्टेप बोलो हंसी इतनी सी खुशी टकरा ख्वाब में दिल को सी चल बनाया भागे भागे बाउल सले दिल की जिक्र तेरा भी लो अपना याशिया।